झारग्राम जिला भारत जाकात माझी पारगाना महल पाहटा खन चलावेन 12 तारीख बंद तहलेना। वेस्ट बेंगल सरकार आदिवासी को चितान रे चेद हो ओंका डेवलपमेंट कमी होरा बाय लहाया। जाति धर्म बांचाव सावते स्कूल कॉलेज करे हो आदिवासी को अवहेड़ाएत कोआ। तबे ओना बंद चेलेका हुई लेना ओंडेना उनको मोचा खन के बन आंजम सारी लगे। से जोहार अलिंग दो रायसेन मंडी अलिंग दो बर्तमान हाँ मत मुलुग रे सुसरिया लेकाते और माझी के कनालिंग तबे सावता जाति धर्म लगी दो आडी गिलेंग उहिरा तेहन जहाँ झारग्राम जिला परगना महल पाटा खन बंद हो का दोपे नोआ ना प्रभाव पे नोआ जामबुनी ब्लॉक रे कल नोआ जामबुनी ब्लॉक रे पूर्व घोषित तो प्रोग्राम कना एवं नोआ जामबुनी ब्लॉक रे झोतो जाति गे नोआ रे सहयोगिता नाती को लहा कदा और पूरा सार्विक भाव तेगे स्कूल कॉलेज ऑफिस अदालत गाड़ी घोड़ा दुकान पाट झोतो को बंद कदा। नोआ रे नोआ आले नोआ पड़ियाटी बाजार रे बाजार कमिटी को सपोर्ट कदा जे नोआ बंद कना जेहेतु नोर व्यक्ति और मेटेन जातिगत द्विधाचारी मेटेन कुरुचिकर मंतव्य कदा मेटेन कैबिनेट मंत्री परिषदीय मंत्री पश्चिम बंग सरकारी ओना इदी कते के नोआ बंद दो आले ले मनावदा से झोतो को मनाव बता इदी तबन मेनकान हिजु सनो आमा होर जे नेल होय कना उनको को समस्या तिना गान होय कना नोआ जाय हो जहां को होय कना ओना दो व्यक्तिगत व्यापार कना मेनखान नौका जुदी तेहन अब व्यक्तिगत व्यापार इदी कते बन उहिरा ताले अब प्रशासन ठेन दारस्थ दरकार तबन इना नोआ असुविधा कना इनि बहु दर किदा से नाडे इन बन पारन दड़े कना जुदी ओनकान व्यक्ति आक्रोश तहन तबना मेनखान नोआ सार्विक भावते जतोड़ को मनावेदा। तेहन पश्चिम बांगला रे 42 टी जाति मेना कोआ नुकु 42 टी जाति गे तेहन नोआ बंद रे पूर्ण समर्थन एवं नैतिक बंद को मनावदा मेनतेन आले ठेन रिपोर्ट नित धाबिते मेना से जतोड़ गे को लैदा नोआ कथा। अच्छा नौका आजम कना दुलाल मुर्मू जहाँ एमएलए मेना उनी नोआ बंद ना विपक्ष को चला कना से ले कदा जे नोआ जहाँ सबंधे पे रोड का दो ओना तो बाय रोड का आदो नोआ दो हा नौकाना उहिर कान तबना लई गानोआ नोआ दो मिद कथाते लेचेल आंडिज कथा को लैया आंडिज कथा जे इन मिद घड़ी लाहागिन लैया खानिक तायम आर मिद रकम कथाñ रोड़ा ओना मिदटां होयोआ आर मिदटेन होयोआ सारी सारी कथा दो तेहेन अब तो सांतार गाड़ा ना मायांग आबना हड़मो रे लिजिन कना तेहेन जुदी करस मायांग मेना ओना हड़मो रे ताले उनको दो तेहेन नौकान कथा को रोड़ा उनको तो सारी कथा दो एड़े लागित के को चेष्टाया और जाति सेंटिमेंट कथा दो उनको तो बांग को रोड़ा बाबा आपे के पे खोज कना आले ले खोज कना तेहेन नोआ जहाँ आदिवासी सांतार को जहाँ समस्या कना पश्चिम बंग सरकारी कैबिनेट मंत्री से परिषदीय मंत्री विधानसभा भितर रे जहाँ रोड़ कदा तेहेन आले नोआ ले खोजोआ उनी सांबादिक बैठक कते नोआ दाय सिकरमा जे तेहेन खन आले पुनराय आदा नौकान भूल तीस आले जानते नहीं आज के आमादेर झाड़ग्राम जिला जे बंद कर्मसूची चलछिलो এটা ঝাড়গ্রাম জেলা নেতৃত্ব সাথে আমরা সহযোগিতা করে এটা আজকে পালন করা হয়েছে। তো আমাদের এখানে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন ডিএম এর সাথে কথা হয়েছে আমাদের জেলা নেতৃত্বদের এবং উনি আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের শুধুমাত্র আজকে এই বক্তব্য যেটা আমাদের বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় করেছেন শুধু সেটা নয় তার সাথে আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন দাবি দেওয়া শিক্ষা নিয়ে দাবি দেওয়া ছিল আর হোস্টেল যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে হোস্টেলগুলো যাতে তাড়াতাড়ি শুরু করা মানে চালু হয় তার সাথে শিক্ষক নিয়োগের যে ব্যাপারটা সান্তাল মিডিয়ামের শিক্ষক নিয়োগ এই দাবিগুলোও ছিল। তো এই দাবিগুলো পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন ডিএম সেই জন্য আমরা আজকে জেলা নেতৃত্বর কথা মতো বা জেলা নেতৃত্বর কর্মসূচি আমরা এখানে প্রত্যাহার করছি আজকে। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা সহযোগিতা করেছেন। আমি আশা রাখবো আগামী দিনে আমাদের কোনো কর্মসূচি হলে আবার ওনারা সাহায্য করবেন এই আশা রেখে আমি আমার আজকে মত প্রত্যাহার করে বক্তব্য শেষ করছি।
ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর। tehnya bont saren sagunen, সারান সাগুনেন, tehnya bont saren sagunen, সারান সাগুনেন, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। জিত কর, জিত কর। আজকের বন্ধ কর্মসূচি সফল হলো, সফল হলো, সফল হলো, আজকের বন্ধ কর্মসূচি সফল হলো, সফল হলো, সফল হলো, আজকের বন্ধ কর্মসূচি সফল হলো। সফল হলো, সফল হলো। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। জিত কর, জিত কর। প্রত্যেককেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে সিলদাতে পথ অবরোধ আমরা প্রত্যাহার করে নিলাম।